बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हमारे जहन में ये होता है कि पुलिस की अनलिमिटेड पावर्स हैं और एक तफ्तीशी कुछ भी करना चाहे और पुलिस डायरी को हम नहीं देख सकते। तो आज एक रेयर वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ जिससे ये साबित होगा कि पुलिस की तमाम जो पुलिस मिसल होती है उसको हम देख नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि पुलिस की सारी कार्रवाई को चेक किया जा सके कि क्या इन्होंने ये जो तफ्तीश की है वो ठीक तरीके से की है या नहीं तरीके से की। तो इसमें आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द recent जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट रिगार्डिंग PLD 2023 लाहौर 578। बड़ा अहम रिमार्केबल एक जजमेंट है और एक ऐसी बात है जो आज तक हमारे इल्म में नहीं लाई जा सकी और ना हमें पता था। तो इस वजह से जो है ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इसमें आपने बड़ी अहम बात करनी है कि रजिस्टर जो होते हैं पुलिस के पास बड़े रजिस्टर होते हैं, तकरीबन 25 रजिस्टर होते हैं कानून के मुताबिक। और पुलिस रूल्स 1934 के तहत और रूल जो है 45 उसके मुताबिक 25 रजिस्टर जो हैं वो एक थाने में मौजूद होंगे। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे 25 रजिस्टर कौन कौन से हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रजिस्टर नंबर 2/19 और 21 है। वो रेलेवेंट है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप वो डायरीज़ एक काउंटर चेक है उस तफ्तीशी मिसल के बारे में। बड़ी अहम बात है। इसको वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चाहे आप स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं या आपका कोई कानूनी मसला है या आप कभी भी थाने में जाएं या आपका कोई ट्रायल चल रहा है या चलने वाला है या नॉलेज के लिए इसको सुन लीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, तो ये आपके लिए बड़ी अहम बात है। यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि पुलिस रूल्स के 1934 के तहत रूल नंबर 27.16 में ये बात है कि कुछ प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। वो पुलिस जो है वो जो पुलिस की जो डायरी है ना, जो पुलिस फाइल है वो कौन सी है? प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। यू कैन नॉट सी दोज डॉक्यूमेंट्स। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि हाँ जी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है मुझे ये 25 साहब के रजिस्टर पड़े हुए हैं, मुझे दिखाएं जी कि मैंने देखने हैं। वैसे तो कोई नहीं देख सकता। कुछ प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नॉन प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ये क्लियर कट वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन रूल 49 पुलिस रूल्स के चैप्टर नंबर 22 के तहत पुलिस ऑर्डर रूल्स 1934 रूल 49 चैप्टर 22 में प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है। उस जिक्र के तहत आप ये क्लियर कट कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनप्रिविलेज्ड हैं। प्रिविलेज जो होंगे उसको आप देख नहीं सकते, नॉन प्रिविलेज हैं वो हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मामला क्या था कि बड़ी संगीन नताइज का वो मुकदमा था। उसमें ये था कि कोई आतिशगीर मादा जो है ना, मादा रखा हुआ है मुलजिम ने और उसको साबित करना है कि ये था या नहीं था। तो वहाँ वकील साहब को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कानून पढ़ा हुआ था, उनको पता था। तो उन्होंने क्या किया कि रूल 49 चैप्टर 22 की एप्लीकेशन दी कि रजिस्टर नंबर 2, 19 और 21 को अदालत में पेश किया जाए कि वहाँ से ये साबित होगा कि वाकई ये जो कार्रवाई इन्होंने डाली हुई है, रिकवरी डाली हुई है, मुलजिम का गिरफ्तारी उन्होंने दिखाई हुई है, ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि इसमें भी काउंटर चेक होगा कि वाकई ये सब कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मैंने आपको कहा था कि इसको एंड तक देखना है। तो यहाँ पर अदालत को एप्लीकेशन दी गई आर्टिकल 158, 161 ऑफ कानून ने शहादत 1984 के तहत कि आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि अदालत कोई चीज़ भी तलब कर सकती है अपनी तसल्ली के लिए और केस के फ़ैसला करने के लिए। अब रजिस्टर, इंटरेस्टिंग बात जिसको आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रजिस्टर नंबर 2 क्या है, वो है स्टेशन डायरी। थाने में सारे इवेंट्स की तफसील होती है। स्टेशन डायरी, वो स्टेशन डायरी रजिस्टर नंबर 2 होता है, उसमें सारी तफसील होती है। उसमें दूसरे मुल्ज़मान की भी होगी, इस मुल्ज़िम की भी होगी, इसको कब गिरफ़्तार किया गया, कब बताया गया, क्योंकि वो डायरी होती है पूरे डे की। उस डेट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी ये सब कुछ काउंटर होना चाहिए।
تو وہ کاؤنٹر وہ تفتیشی نہیں لکھ رہا، اس کو وہ منشی لکھ رہا ہے، وہ اور بندہ لکھ رہا ہے، تو یہ کاؤنٹر ہوگا کہ واقعی ایسا ظلم ہوا یا نہیں، جرم ہوا یا نہیں، ریکوری فیک تھی یا نہیں تھی، یا آگے بھیجی گئی یا نہیں بھیجی گئی. تو یہ ایک ایسا کیس آپ کے لیے بتا رہا ہوں، چاہے وہ نارکوٹکس کا ہو، چاہے 302 کا ہو، چاہے چوری کا ہو، چاہے ڈکیتی کا ہو، چاہے قبضے کا ہو، چاہے بدماشی کا ہو، چاہے 506 کا ہو، جس کا ٹرائل چلنا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت لینڈ مارک اتھارٹی ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. آگے رجسٹر نمبر 19 ریکارڈ آف سٹور روم. اب ریکارڈ آف سٹور روم بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو لکڑی ہے یہ ہم نے برآمد کی ہے تو وہ بھی وہاں موجود ہوگی، موٹر سائیکل ہے تو وہ بھی موجود ہوگا. اب اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ کاؤنٹر چیک نہیں ہوگا، تو بات یہاں پر بھی آگے چلی جائے گی. آگے ہے رجسٹر نمبر 21. یہ کیا ہے؟ بانڈ بک آف روڈ سرٹیفکیٹ. اب روڈ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ زخمی ہوا، زخمی ہونے کے بعد اس کی ڈاکٹ جاری ہوئی، ڈاکٹ کے بعد اس کو نشتر ہاسپٹل ملتان بھیج دیا گیا، یا سول ہاسپٹل لاہور بھیج دیا گیا، یا پیمز بھیج دیا گیا اسلام آباد میں. تو وہ وہاں سے جا کر وہ ریکارڈ دیکھتا ہے کہ بھئی وہاں جا کر بیان ریکارڈ کرتا ہے، ڈائنگ ڈکلیریشن کرتا ہے، یا کوئی اس قسم کے معاملات کو سامنے لاتا ہے، تو وہ ایک روڈ سرٹیفکیٹ ہوگی کہ آپ یہ جا رہے ہیں، آپ یہ ریکوری وہاں سے لے کر آئے، وہ اسٹور روم میں آئے گی. تو یہ کاؤنٹر چیک ہوگا. اگر یہ کاؤنٹر چیک نہیں ہوگا تو آپ کا بندہ بے گناہ ہو سکتا ہے. اب یہ مدعی کے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں فائنلائز کریں گے کہ یہ روڈ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے. رجسٹر نمبر 2 میں 19 میں 21 میں ہماری انٹری ایگزیکٹ اس طور پہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ وہ جو ضمنیاں لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی دھڑانگے مار کے لکھ دیتے ہیں اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی اہم ویڈیو تھی، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اور یہ محنت میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تفتیش کے کون کون سے مراحل ہوتے ہیں اور تفتیش کو کیسے فائنل کیا جاتا ہے. اگر آپ اس بات کو آپ سکپ کر دیں گے، اگر آگے سے کوئی قابل وکیل آ گیا اور اس نے یہ رپھڑ ڈال دیا، تو آپ کا سچا اور پکا قسم کا جو کیس ہوگا وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، ملزم بے گناہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ایسا کر لیں گے، آپ کو پتہ ہوگا، تو ملزم آپ اگر گناہ گار ہیں تو سزاوار ہو سکتے ہیں. اگر ایک بے گناہ کو سزا مل رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو ادھر سے بھی بے گناہ کر سکتا ہے. تو یہ ویڈیو تمام مدعی حضرات، تمام ملزم حضرات، تمام پولیس افسران حضرات کے لیے بڑی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وکلاء کے لیے اہم ہے، نئے وکلاء کے لیے اہم ہے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا وکیل ہے یا جو بھی ہے، میری جیسا چھوٹا ہے تو وہ بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے. قانون وہی ہے جس کو سمجھا جائے. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.